Hey everyone, welcome to my another vlog. Taring anjo dine Rohtang lo toyare, Rohtang kan toyai. Tanda shogi chuzu tukpare. Ta anjo dirma tengu. Ta linge nama chola ni ting chugo sin de pe apyore. Kala lamba tang ri dan te pe apyore. Finally, we reach here to our destination, Rohtang Pass. Welcome to Rohtang Pass. Tamang azo de jorso Rohtang la jorso de na jiki boto dai na nimashar desha. Azo den ma kome kyan joy ma. अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं रोहतांग पास में। यहाँ का नज़ारा देखो बहुत सुंदर है। अभी आज मौसम भी बहुत अच्छा है, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। पे की बदो तरीना नमशी न पे आपको रेशा नहीं तो गाँव दलन गाँव शुमिंदता ते बोलता थे 미시라 민도 쿠스무레샤 베기부도 당아서 상당하더래가 상당하더니 쇼자지사 지도 쇼자 쇼기사 사이네 발레딘데 사이레 디자도 카라마 소에레 칼라솔은 칼라소니 케사레 이나요
Jacoere. Honey, stay tuned. Ting ting chingo, laying number so. Tang as the Tantare, Santan Sane, Mazone, Ballet and the Sai. Oman Pimehun, Tatushazama. Kozo Tensha. Chimido. अब हम यहाँ पर स्मोक पूजा करेंगे संग बोलता है हम लोग इसके बाद हम कुछ खाजा खाएंगे कुछ खाने खाएंगे इसके बाद नीचे जाके फिर से पिएंगे ठंडा में ये भी अच्छा है ना गर्म पानी है गरम गरम पानी है Tanga zo de la jada ji tung sai de mi khashe gang gang de da de do ro ji da de la ni ta chu ta ga to so ne pagi la de yag da ta pe mang do da de re temo shu tai do ta temo shu tai do da
먼저 컬러스하기 니몬 컬러데 알루스시 발레 자 나 먼저 드리마 빼기 부정서 나 저기요 드리마 저기요 나 먼저 들라 워터파 요설래 봐 워터파 저라 치면 민도 너무 전도여래 당 아주 아트터널 레서 아트터널 로탕 네 다다는 신이 좋소 한 드링이 있는 동안에 차는 가시 난 제멜레스나 제온 라소